Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han karuhan kag duha nga semana han ordinaryo nga kalendaryo han liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas kapitulo 5 bersikulo 3 tubtubhan 4 kag 9. May mga tao nga nagsiring kan Jesus, agsub magpuasa, ngan magampo, ang mga tinunan ni Juan. Ngan sugad man ang mga tinunan nga han mga Pariseo, kundi sigila hin pagkaon ngan inom, an imo mga tinunan, binaton ni Jesus. Makagupong ba kamo hin pagpakaon han mga dinapit, nga dahan pagpakasal, samtang kaupod panira ang karasnon nga lalaki? Dirigod kamo makakahimo, kundi maabutan panahon nga mabaya hira hang karasnon nga lalaki, nga diri nangahaw hira makaon ug mainom. Ginsumatan liwat ni hira ni Jesus hini nga pananglitan, waray natabas hin dugnit tikang hin bag-o nga bado, para hin pagtangkop hin daan nga bado, kundi buhaton hiya magigisi ang bag-o nga bado, ngandiri maangay han bag-o nga dugnit tidahan daan. Waray man magsusulod hin bag-o nga bino nga dahindaan nga mga surudlan nga anit, kun buhaton niya buburiton han bag-o nga bino ang mga anit nga surudlan. Makakarag ang bino, ngan magigisi ang anit nga surudlan. Diri, kinahanglan igsulod ang bag-o nga bino, nga dahin bag-o nga anit nga surudlan. Ngan waray maruruyag hin bag-o nga bino, katapos makainom hindaan nga bino. Kay nasiring hiya mauruupay andaan. Ang maupay nga sumata naton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan. Di dahini nga aton ebanghelyo nga ginbasa yana nga adlaw, may daduha nga pagturunan nga angin naton pamatian o paghunahunaon. Ang pagkinahanglan naton yana nga mga panahon hin pagpuasa. Han panahon ni Jesus, ang pagpuasa ginbubuhat hadton mga tao nga ginbuhat ang mga balaod nga amo ang bubuhat han mga buruhaton ang ginsabutan handaan nga pagsabot han Dios ngan han bungtuhan Israel. O tungod hini may ada mga pagpuasa nga ira mga buruhaton nga nakagupong hadton mga nagsunod han balaod ni Moises, didahan ira pagkita nga didahan kinabuhi ni Jesus upod na niya mga tinunan, waray hira magpupuasa. Ang baton ni Jesus maupay pamatian nga mapupugan ba niyo hin paghatag hin kalipayan ang karaslon nga lalaki samtang ada pahiya kaupod na niya mga kasangkayan nga nagsusumat nga samtang hiya na kan hipakalibutan ang pagpuasa kaupod na niya mga tinunan diri pa kinahanglan. Pero tungod kay hiya binaya na niya aton o binalik na nga to niya ginhadian ang pagpuasa usa nga buruhaton han mga tinunan nga amo igimpapadayon didahan aton singbahan nga Katolika yana. Lugaring la hunahunahon naton, ano ang tuyohan pagpuasa? Ang pagpuasa mga kabugtuan amo ang pagangbit han mga pagsakit
og pasyon ni Jesus. Sugad man gihapon hinpakig-angay han mga tao nga igong kukuri didahan ira kahimtang abug-os na kalibutan. Kung ang tao ug ang mga nasunod kang Kristo nagpupuasa, nagsasakripisyo ang tuyo hini. Pag-angbit han kakurian, han katawhan, yan nga panahon. May duha nga butang nga angay nato na hunaan pagpuasa. Nga tanan nga tao naangbit han kinabuhi ni Jesus, pero diri nga tanan sugadhan balaod ang singbahan ginoobliga him pagpuasa. Adton la may tao nga adaanan edad nga angay magpuasa. Tiganghan edad nga 16, tubtub nga daahan edad nga antes mag 60 anyos. Kita angay magpuasa. Kung may sakit ang tao, ayaw niya pagpapuasaha. Kay diri ini makaangbit niya ang kasakitan ni Jesus. Aniya kasakitan mismo pisikal, amo na ang pag-angbit ang pagpuasa. Han amon ng mga tao nga nagbubuhat, hindi nga sakrifisyo. Pag-abutan sa 60 anyos, di na kita kinahanglan magpuasa, sumalahan, balaod han singbahan. Kaini nga mga butang, mga kabugtuan, ang pagpuasa, gimbubuhat la, para han magkusog ang lawas, nga waray mga inaabat nga kasakitan, didahan ira kinabuhi. Ang ikaduha nga mensahe din ang Ebanghelyo, ang pagtutdo ni Jesus. Ngayon nga mensahe niya, nga ginsusumat niya na bag-ugod para han mga tao hadto nga panahon. Ngan at tao la nga makakaangbit hini ug makarawat hini kinahanglan magbag-uhan niya kinabuhi base niya igpadayon an maupay nga sumat tidah niya kinabuhi kada adlaw. Mga kasangkayan, sugad-han pagsiring ni Jesus ini nga bago nga mensahe, sugad-sugad hin bago nga bino nga ang tao nga diri nagbabag-ohan iya panunahuna, sugad-sugad hindaan nga surudlan nga anit. Ang tao la nga abierto ang kasing-kasing panunahuna ug bagong paglantaw han kinabuhi, ang makakakarawat hantut do ni Jesus nga angay naton pagunahunaon ug angay naton pagmayuyuon. Angay kita liwat magpasalamat sa Diyos in diri mag-iiha nga panahon, aton pagsasalin urugon ang kaadlawan han mahal nga birhen. Dida hini nga aton pamatandong han maupay nga sumat, pangaro kita ang bendisyon sa Diyos, pinaagyan panabang han mahal nga birhen, kanay kaadlawan aton igsasalin urog. Yan nga ti arabot nga Lunes, ikawalo nga adlaw han bulan han Setyembre. Maupay nga adlaw ay nga tanan, bendisyonan kunta kita han aton makagarahon nga Diyos, di na aton adlaw-adlaw kapag sunod han iya kaburuton.